भारी गरम लगुची मते आइसक्रीम खाइबा को इच्छा होची। चल ना माँ आमे पाख जंगल को जीबा सेठी अनेक आइसक्रीम दुकान अछि मते गोटे आइसक्रीम किनी देबो। अरे माँ तू बाहर कहीं आइसक्रीम किनिबो मु आज तो पई घरे आइसक्रीम तैयारी कर देछि रह मु एबे आनी देउछि। आइसक्रीम बहुत बढ़िया है माँ तुम्हें जदि आम जंगल रे आइसक्रीम दुकान देब देखिब समस्ते तुमठू ही आइसक्रीम किनी खाइबे। हाँ रे माँ ठीक कहलु मु भी भाबिची काली आम जंगल रे गोटे आइसक्रीम दुकान देबी। आम जंगल रे गोटे भी आइसक्रीम दुकान नाही एबे खरा दिन एई समय रे आइसक्रीम बिक्री कले आमर भल टंका रोजगार हेबो। एमिति कही परदिन सकाळे ही माँ चढ़ी जंगल रे एक आइसक्रीम दुकान देला। अरे चढ़ी तू आइसक्रीम बिक्री करुचु तू ए सब कौन सहर रु आइचु? ना ना मिठू भौणी मु ए सब आइसक्रीम घर तैयारी करिची तुमे थरे खाई के देख केमिति लागुची कहबा। तू सत कहू चढ़ी मते से आंबा आइसक्रीम देलु मु खाई के देखे। आंटी मते से चॉकलेट आइसक्रीम दिया। हाँ ए निया बा चढ़ी तो केते बढ़िया आइसक्रीम तैयारी करि पारु एक कथा तो आमे आगरु जानि नथिलु एबे सब दिन आमे तो दुकान को आसीबो। प्रथम दिन रो ही समस्तको चढ़ेर हाथ तैयारी आइसक्रीम खूब भल लागिला। जे भी चढ़ेर आइसक्रीम खाउथिला से चढ़ेर अनेक प्रशंसा करुथिला। सेपटे खरा दिन आसी गला एबे मु ठंडा ठंडा आइसक्रीम बिक्री करी अनेक टका रोजगार करीबी। हा 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 तमे एठी बसी बसी दिन रे स्वप्न देखुथा सेपटे चढ़ी आइसक्रीम दुकान देई आइसक्रीम बिक्री करी सारिलाणी। ए तू कौन कहूचु चढ़ई आइसक्रीम दुकान देइची से कौन जानिनी प्रति वर्ष खरा दिन रे मुए जंगल रे आइसक्रीम दुकान दे बिक्री करे। गोटे जंगल रे जदी दुई जण आइसक्रीम बिक्री करिबु लाभ केते हेबो। चले एबे ही चढ़ी पाखु जाई ताकू मना करिबा आइसक्रीम दुकान देबा पई। ई कौन काऊ भाई काऊ भौणी हठात मो दुकान को आसिले जे किछि काम थिला कि मो पाखरी? अरे चढ़ई तोर साहस केमिति हैला ए जंगल रे आइसक्रीम दुकान देबा पई? तू कौन जानिनु मु प्रति वर्ष ए जंगल रे आइसक्रीम दुकान दे बिक्री करे। निजर जदी भल चाहूचु एबे ही तो दुकान बंद करी दे आउ किछि अलग दुकान दे। ए तुमे केमितिका कथा कहउच काऊ भाई मु केते कष्ट रे सब आइसक्रीम तैयारी करिछि तुमको जदी एते समस्या हेउची तुमे अलग दुकान दियो। तू मो कथा न सुनी किछि ठीक कलुनी चढ़ई यार फल जमा भल हेबनी। एमिति कही काऊ माने सेठारु चली गले। चढ़ी सेमिति तार आइसक्रीम बिक्री कला किछि दिन बीती गला। काऊ भाई मते दुईटी आइसक्रीम देल मु खाइबी। ए चॉकलेट आइसक्रीम केते टंका? आइसक्रीम रो दाम 50 टंका ए नियो। ए कौन काऊ भाई एगुड़ा आइसक्रीम ना पानी जमा मीठा लागुनी एमिति आइसक्रीम रो दाम पुणी 50 टंका रखिच। तुमठू भल तो चढ़ई आइसक्रीम तैयारी करुची ता सह से बहुत कम दाम रे भी बिक्री करुची मु आउ तम दुकान को आसीबिनी। ए सब किछि देखि काऊ माने चढ़ई ऊपर अनेक रागी गले। से माने चढ़ईर केमिति क्षति करिबे तार योजना बनेले। बहुत हे गला एबे से चढ़ई को उच्च शिक्षा देबा को पड़िबो ता पाई आमे कम टका रोजगार करूचे। किंतु तुमने करिबो कोन? मो पाखरे एक उपाय अछि सुन। ए सब किछि चिंता करी दुई काऊ निज घर को गले। राति रे से माने किछि खराब आइसक्रीम तैयारी करी चढ़ई घर को जाउथिले रखिबा पई। से माने जो रास्ता रे जाउथिले से रास्ता मझिरे गोटे बड़ गछ थिला। सेई गछ रे गोटे पिसाची बसिथिला। ओहो भारी भोक लागुची कोठी जदी किछि खाइबा मिल जांता केते भल होंता। अरे से चढ़ई माने कौन नहीं जाउचंती निश्चय ताक पाखरे खाइबा अछि जाय ताक पाखकू। ए तमे माने कौन धरिच
ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମତେ ଖାଇବା ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇଦେବି। ଏ କଣ? ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପିଶାଚି। ଆରେ ଦେଖୁଛ କଣ, କିଛି କର। ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରନି, ଆମ ପାଖରେ ମିଠା ମିଠା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଅଛି, ତୁମେ ଏସବୁ ନେଇଯାଅ, ଆଉ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। କଣ ହେଲା, ତମେ ମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଧରିଛ? ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଉଥିଲି, ଏବେ ତ ତାର ସ୍ୱାଦ ବି ଭୁଲିଗଲିଣି। ଦିଅ ଦିଅ, ମତେ ସବୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦିଅ। ତମେ ମାନେ ମୋ ମନକୁ ଖୁସି କରିଦେଲ। ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି, ଓଲଟା ପୁରସ୍କାର ଦେବି। କିଛି ଟଙ୍କା ନିଅ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ ପାଇ ପିଶାଚି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ନିଜ ଗଛକୁ ଚାଲିଗଲା। 2 କାଉ ବି ଟଙ୍କା ଧରି ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆରେ ତମେ ସେ ପିଶାଚିକୁ ମିଛ କାହିଁକି କହିଲ? ଆମେ ଖରାପ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ତିଆରି କରି ଚଢ଼େଇ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଯଦି ପିଶାଚି ସେସବୁ ଖାଇବ, ସେ ଅନେକ ରାଗିଯିବ। ଆରେ ତୁ ଡରନି, ପିଶାଚି ଆମ ଘର ଦେଖିନି, ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବନି। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆମେ କାଲି ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ତୁ ଏବେରୁ ହିଁ ଜିନିଷପତ୍ର ରେଡି କର। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି 2 କାଉ ସକାଳେ ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଶାଚି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବଦମାସ କାଉ ଦଳ, ମତେ ଠକି ପଳେଇବ ଭାବିଛ? ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମତେ ଏତେ ଖରାପ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦେବାକୁ ତମ ମାନଙ୍କର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ଏବେ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କର ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବନେଇ ଖାଇବି। ପିଶାଚିର ଏପରି କଥା ଶୁଣି 2 କାଉ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚଢ଼େଇ ତା ଦୋକାନକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ କାଉ ମାନଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ସବୁ କଥା ଜାଣିବା ପରେ, ପିଶାଚି, କାଉ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତୁମେ ମିଠା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବ ତ? ରୁହ, ମୁଁ ଏବେ ମିଠା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆଣିଦେଉଛି। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଅଛି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ପିଶାଚିକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆଣିଦେଲା। ପିଶାଚି ଚଢ଼େଇର ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇ, ସତରେ ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି। ତାପରେ ପିଶାଚି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। 2 କାଉ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଚଢ଼େଇକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। କାଉ ଭାଇ, କାଉ ଭଉଣୀ, ଅନ୍ୟକୁ ଠକି ତୁମେ କେବେ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବନି। ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବ, ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ତିଆରିବା ଶିଖେଇଦେବି। ସମସ୍ତେ ତୁମ ପାଖରୁ ହିଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କିଣିବେ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ତୋର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ହେଲେ ତୁ ଆମର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲୁ। ତା ସହ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ତୋର ଏ ଋଣ କେବେ ବି ଶୁଝି ପାରିବୁନି। ଏମିତି ସେ 2 କାଉ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ସେମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ତିଆରି କରିବା ଶିଖୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କିଣି ଖାଇଲେ।